Hello, record. And hello, Joseph, Henry, Sarah Jimena, and all days. All students, excuse me. Okay, and let's start with the class. Okay, the motivation for today is practice listening. Okay, the idea is listening a short key, sorry. Okay, listening. And I will share my screen. Give me a second. I forget share the sounds. Okay. And pay attention. This is the motivation. The motivation is practice the listening. English Sing Sing. Hello. Hello, Sally. What's this? It's a book. What's that? It's a box. Wow! Wow, what's that? It's a pencil. Thank you. You're welcome. Okay. Name different school subjects, please. Nombren, por favor, diferentes elementos de la clase que se nombraron en el video. No todos. Raise your hand, please. Raise your hand. Raise your hand. Diferentes elementos de la clase que se nombraron en el video. Johan. Book. Ok. De los niños que están virtual, nadie. ¿Ninguno? Camila. Book, pencil, pizza. Pencil. Pencil. Alison. Pencil. Different. Majo. Pizza. Okay. Fabio. Notebook. Okay. Yes, Matías. Juan David. And box. Remember box? La caja. Eso iba a ser Box. Caja. Okay, guys. Let's start with the class for today. Pay attention. The topic for this week is a new topic, and is the auxiliaries do or does in present simple. Okay? ¿Cómo usar el do y el does en presente simple en preguntas? Okay? For questions. And pay attention. Look at the video. Vamos a ver un video. Pay attention the video, please. Do you like turtles? Here, do is used to ask question. You like turtle. This is a statement. I know that you like turtle. When we add do before it, it becomes a question. Pay attention. This is the question. Do you like the turtle? Yes, I do. ¿Qué dice la pregunta, amores? Alison. ¿Te gustan las tortugas? ¿Te gustan las tortugas? Yes, I do. ¿Sí? Me gusta. And pay attention. Do is used to ask question. Do is used with I and you. El do es usado para hacer preguntas y es usado con I y con you. Y con we y con they. Okay? And next, pay attention. Do you like turtles? The reply is yes, I do. Do is used with I, you, etc. Does he like candy? He likes candy. If we turn it into a question, Okay, and pay attention. Where is the question?
Does he like candy? ¿Qué dice la pregunta? Matías. Tell me. Does he like candy? ¿Qué dice la pregunta, amores? Does he like candy? A ver, por aquí, María José. ¿Te gustan los dulces? Yes, he does. But pay attention to the difference. Acá ya no utilizamos el do, sino que utilizamos el does. ¿Ok? El does. And does is used with he, she, it. ¿Ok? El does es usado con estos pronombres. Con he, con she y con it. Pay attention. The structure for the question is auxiliary, do or does, pronouns, verbs, and complement, and question mark is important. For the answer, para las respuestas, yes or no, and he does or he doesn't, depends, okay? Next. We add does before it. Does he like candy? Yes, he does. Does is used with he, she, it, etc. Does Raju play cricket? Does is used with name of a person or animal or Pay attention. Does is used with name or a person, animal, object or place. El does es usado con el nombre de una persona, un animal o un lugar. Pay attention. Does Raju play cricket? No, he doesn't or he does not. or place, etc. That is singular noun. No, he doesn't means the reply is no. He doesn't play cricket. Do they dislike noise? Do is used with we, they, Pay attention. Do is used with we, they, or any plural nouns. Okay, it's important. And for example, do they dislike noise? Yes, they do. or any plural noun. Yes, they do means the reply is yes. They dislike noise. Do cats eat eggs? Do is used with we, they, or any plural noun. Cats. It's plural form of cat. It means more than one cat. Pero en esta respuesta, Yes, they do. Means the answer is yes, they eat eggs. Does your phone have internet connection? Does is used with he, she, it, or singular noun. example. Singular noun means the name of a person or an animal or a place, etc. Your phone. It is an object. So we use does to form a question. Does your phone have internet connection? The reply is yes. Yes, it has internet connection. So, how to form a question? You like sweets. It is a statement. I know the fact that you like sweets. If I add do before it, it becomes a question. Do you like sweets? Rahul plays cricket. This is a fact. Does Rahul play cricket? This is a question. We put a question mark at the end of every question. Don't put a full stop. I like birds. I do not like birds. Okay guys, pay attention. It's really easy. Si observamos en el video, nos mostraron cómo se forma la pregunta usando el do o el does. Este do y este does únicamente lo vamos a hablar, lo vamos a utilizar para hablar en presente. Ok, si yo voy a decir, por ejemplo, ¿tú comiste arroz? Sí. Pero lo estoy hablando en pasado, ya no voy a utilizar el do o el does, ¿ok? Únicamente para el presente. Entonces, ¿cómo sería la oración? ¿Tú comes arroz? For example, ¿ok? Pay attention, guys. Look for your English notebook. Van a buscar sus cuadernos de inglés y vamos a escribir un pequeño
una pequeña introducción para este tema, ¿ok? And look for your English notebook, please. Write the date. Today is Monday. Today is Monday, July 26, 2021. And recognize is the object. Objective. ¿Me puedes quitar la cámara, por favor? Questions with do and does. Okay, guys, pay attention. The do and does, es decir, el do y el does, and does, the do and does, does no, does, are used, son usados to ask questions in present tense, en tiempo presente. En negative sentence y oraciones negativas, ¿ok? En este caso únicamente vamos a trabajar las preguntas, ¿ok? Las oraciones negativas son mucho más fácil porque solo es agregar la negación, el not, el do y luego el not. ¿Qué se ve ahí como muchas gracias. Llenar acción. Sentences, okay. Oh no, impossible.
Pero el cuadrito de las cámaras no está tapando nada. Copy, guys. ¿Listo? Copian y borramos. ¿Ok? 2 minutes. 2 minuticos para que copien, no Word. ¿Listo, profe? Ok, Camila, perfecto. Vamos a darle 2 minuticos más a los compañeritos y ya borramos. Four. Finish, Joseph and Sara Jimena. Joseph and Sara, finish. Open your microphone, Joseph, please. Yes, teacher, ya está aprendiéndolo, sino que se me quedó bloqueado. Don't worry. ¿Y Sara Jimena? To Ash. Ok, Sara Jimena. Ya terminé, teacher. Creo que estoy muy impresión. Ok, Sara Jimena también ya terminó. Voy. No, profe, no. Matías. No, profe, no. Bueno, un minutico más, amores, 2 niños. Finish, teacher, finish. Perfect, Joseph. Give me a second, 1 minute, okay? Tell me, Fabio. Okay, Fabio. Terminé. Ya voy a borrar. María, Johan, Alison. Juan David, esa letra ya sabes bien bonita. Finish? Okay. Okay, pay attention. Remember the auxiliary. Do and remember does. Pay attention. Do does. And remember we do. Pronoun I, pronoun we, pronoun you. Give me a second. You, we, and pronoun they. Ok, esos son los pronombres que utilizamos para do, ¿cierto? I know. And
Remember, for does. She, he, and it's. Okay? Pay attention to examples. Give me a second. And example. Do you speak English? Do you speak English? And next example. Does she speak English? Does she speak English? Pay attention the difference. Cambio ¿por qué? Por el pronombre. Como aquí estoy utilizando she, pues tengo que utilizar el does. Y como aquí estoy utilizando you, tengo que utilizar el do. Pay attention the examples, ¿ok? Of course, Juan David. Escribimos los ejemplos. Okay, example for do and example for does. And pay attention the possible answer. Posibles respuestas. En este caso, yes. Yes, I do. Y posible respuesta acá. No. She doesn't. Ok, son posibles respuestas. Recuerden que el pronombre cambia según la pregunta. ¿Tenemos que escribir algo, profe? Of course, Dylan. Profe, una pregunta. Tell me. ¿Cuál es tu materia favorita? English. ¿Inglés? Question of the class. Ok, guys. Questions, preguntas, amores, acerca de lo que hemos visto hasta ahora. No, profe. ¿No? No questions. Joseph, preguntas. Sara Jimena. No questions. Is clear. ¿Está claro el tema? Ya lo vamos a, obviamente lo vamos a seguir practicando, ¿no? Porque apenas empezamos. Profe, no ocurre. Finish? 2 minutes, okay. Okay, 2 minutes, 2 minutes. Profe, 5 minutitos. Okay, 2 minutes. 2. 5 minutes. 2 minutes. Okay. 2 minutes. Okay, Sara Jimena, 2 minutes. Ese es fácil.
Y terminé. Dice, profe, ya terminé. Ok. Listo, profe. Finish, Joseph and Sara Jimena. Yes, teacher. Okay, perfect. Joseph y Sara Jimena. Finish, Sara Jimena. Ok, Sara. Ok, bueno, borramos por aquí. Give me a second, please. And pay attention to the activity. Okay, activity. The activity is really easy. Activity. It's really easy and short, okay? Es súper corta porque apenas nos quedan 9 minutos. The idea is answer the questions. Okay, vamos a responder las preguntas. Answer the questions. And son preguntas que van dirigidas a ustedes, ¿ok? Entonces todo el tiempo van a contestar yes I do or no I don't, ¿ok? The first question is, do you like hamburger? Yes I do or no I do or no I don't. And next question, do you like study English? Yes. Yes, I do. Profe, ya entendí. Next. ¿Te gusta la hamburguesa? And next question. Copy the question, guys. 5 minutes, okay? And next, do you tell me? ¿Qué significa qué, Dylan? Speak, hablar. Así necesito hablar español Ahí no te estoy preguntando si te gusta. Te estoy diciendo, ¿tú hablas español? sí, yes. Yes or no? Okay. 4 questions, no more. Okay. Solo 4 preguntas por hoy. Okay, por hoy. Porque nos queda poquito tiempo. Okay, and answer. Recuerden, tienen que contestarlas. Do you like hamburger? Yes, I do. For example, my answers. Do you like hamburger? Yes, I do. Do you like studying English? Yes, I do. Do you speak Spanish? Yes, I do. Do you have a dog? No, I don't. Profe, yo no tengo mascota. No, I don't. Yo sí tengo 3 perros. Y te pedí el favor que guardaras la regla hace rato. Y la persona es una regla. Me saluda fácilmente. Okay, finish. No. Ya casi, profe. Profe, una pregunta. Tengo un espacio más limpio. Sí, al frente lo Profe, la idea de los escribir aquí,
La I, muy buena pregunta. Este pronombre I no lo escriban, y me ha pasado mucho que lo escriben así. Una I. Y esto no es válido. ¿Ok? En inglés está ahí, siempre este I, este yo va a ir en mayúscula. Diferente, por ejemplo, con el you. El you sí puede ir así en minúscula, la primera letra, ¿no? Pero con el I siempre, 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 siempre en mayúscula, no en minúscula. Good question, Camila. Tú en una oración y la misma Uy, ¿por qué eso? No importa, o sea, no importa que el I no esté al inicio de la oración, así esté en la mitad, a lo último, siempre va a estar en mayúscula, siempre. Te juro que Ese I siempre va a ir en mayúscula. Guys, 3 minutes, ¿ok? 3 minuticos y cierro la pantalla, amor. Sara Jimena, yes, here, Matías, María José, Juan David, Esteban is here, Dylan, speak is hablar. Johan is here, Sebastián no is here, Camila is here, Fabio is here, Mariana Alison, Henry no is here, no, Chalena no is here, Joseph is here, Juan Camilo is here, Alison is here, and María José no. Okay guys, finish. Stop my screen. ¿Tienes un perro? Exactly, ¿tienes un perro? Yes or no. But pay attention, Johan, respuestas que digan no solamente yes y no. Tiene que decir yes, I do, or no, I don't. ¿Ok? Mira, aquí se me pone ahí. Sí, pero me terminé. ¿No importa? Present, no past. Si fuera pasado, diría this. ¿Ok? It's present. Pues sí, ahí está Divalle. Okay, guys, stop my screen. Joseph and Sarah and students. Start my screen. And tomorrow continue. Give me a second, Matthias, please. Tomorrow continue with the activity. Okay, tomorrow continue practicing this stuff. Okay, and bye. Give me a second, Matthias, please.